Hello, welcome to another video on English XP. In this video, we are going to be looking at how to improve your spoken English. आपके साथ मैं 7 easy tips शेयर करूँगा जिससे आप अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा आ जाएगा. So follow these 7 easy tips to improve your English और जितना ज़्यादा हो सकता हो try to practice them and try to spend some time on them. थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पर आप ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. Now let's jump straight in and look at the first one. The number one tip that I can give you is speak, speak, speak. इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलें. जितना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे उतनी ही जल्दी आपको नज़र आएगा कि आपकी फ्लुएंसी में, आपके कॉन्फिडेंस में और आपकी ओवरऑल स्पीकिंग एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी. आप कोशिश करें दैट यू ट्राई टू फाइंड समबडी दैट यू कैन स्पीक विद और जितनी ज़्यादा सिचुएशंस में आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कोशिश करें. एंड ट्राई टू बी एज कॉन्फिडेंट एज पॉसिबल. आपने वरी नहीं करना कि पता नहीं मैं गलत ना कहूँ, ये वो. यही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस में मुश्किल लाती हैं या हिंड्रेंस लाती हैं. इसका मतलब है कि जस्ट ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल ऑटोमेटिकली बिगिन टू इम्प्रूव. The second tip I want to share with you is something very easy. That is to listen and to read. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ देख रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीवी शो और मूवी इन इंग्लिश, हमेशा कोशिश करें कि सब टाइटल्स के साथ देखें. सब टाइटल्स क्या होते हैं कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन वो बेसिकली जो भी वर्ड्स यूज़ करें या जो भी बोल रहे होते हैं उसी का ही लिखा हुआ आ रहा होता है. Now this will help you in many ways. इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नई वोकैबुलरी मिलेगी, नए वर्ड्स मिलेंगे. जब ऑन द स्क्रीन जब आप कुछ देखेंगे वो कोई नया वर्ड बोलेंगे तो यू कैन ऑल्सो लर्न इट. सेकेंडली प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होगी. जब आप इंग्लिश के कॉमनली यूज वर्ड सुनेंगे फ्रॉम अ नेटिव स्पीकर. नेटिव स्पीकर कौन होता है? जिसकी पहली ज़ुबान ही इंग्लिश हो या अंग्रेज़ी हो. तो जब आप उनको बोलते हुए सीखेंगे तो यू विल लर्न प्रोनाउंसिएशंस एंड यू विल सी कि कौन से वर्ड्स किस तरह से बोले जाते हैं. सो दिस टिप कैन बी प्रैक्टिस इन योर एवरी डे लाइफ. मतलब कि आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं. जब भी कोई चीज़ देख रहे हों, कोई इंग्लिश चीज़, तो आप कोशिश करें कि यू ट्राई टू रीड द सबटाइटल्स एज यू गो. नाउ अनदर टिप दैट, और इसके साथ ही जो एक बात जाती है वो ये है कि ट्राई टू एक्सपोज योर सेल्फ टू एज मच इंग्लिश एज पॉसिबल. इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें. इवन सॉन्ग्स भी आप इंग्लिश में सुनेंगे. जितना ज़्यादा आप इंग्लिश देखेंगे और सुनेंगे उतना ही ज़्यादा यू विल बिकम comfortable with it, you will become fluent in it. So try to subject yourself to as much material as possible. The third thing, or the third easy way to improve your speaking ability is to reflect on your conversations. इसका क्या मतलब है कि आप अपनी conversations के बारे में बाद में उनको दोबारा से विज़िट करें, सोचें उनके बारे में और देखें कि आप कहाँ पे ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्टी होती है, किस पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं उनको इंट्रोडक्शन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. वो जब एक कॉन्वर्सेशन के बीच में पहुंच जाते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तब वो काफ़ी फ्लुएंट हो जाते हैं. बट व्हेन दे आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ उसमें उनको प्रॉब्लम्स होती हैं. अगर आपको ऐसे नोटिस हो, आप देखें कि ये प्रॉब्लम है, तो देन यू कैन फोकस ऑन द काइंड ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन एन इंट्रोडक्शन. यू कैन सी कि मैं ये इंट्रोडक्शन में इस तरह से इम्प्रूव करूँ और इस तरह से आपकी ओवरऑल फ्लुएंसी इम्प्रूव हो जाएगी. सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट योर कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश. कैसी रही, कहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई और कहाँ पे आपको रिलेटिवली या देखने में ज़्यादा आसानी महसूस हुई. The fourth tip I want to share with you, and this is very easy these days, is to pick up the phone or to get online and to talk with as many people as possible. आजकल विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे लिए बहुत इजी है. हम व्हाट्सएप कॉल्स कर सकते हैं, हम
زوم پہ میٹنگ کر سکتے ہیں, اسکائپ پہ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ پلیٹفارمز ہیں جن کو بس یوز کرنے کی دیر ہے. سو اف یو ہیو سے فار ایگزامپل سم فرینڈز اور فیملی, کوئی آپ کے دوست, کوئی آپ کے رشتہ دار, کوئی بیرون ملک میں ہیں جہاں پہ انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے, ٹرائی ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم ایچ ویک. ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ سے انگلش میں بات کریں آن دا فون اور تھرو اے ویڈیو کال. اس سے اگین آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی فلوئنسی میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی اینڈ اٹ ول اسٹارٹ بینگ ایزیئر فار یو ٹو اسپیک. دا ففتھ ٹپ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. اب اکثر لوگ تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ, وچ از ریکارڈنگ یور اون وائس. اب اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی آواز نہیں پسند, مجھے ٹھیک نہیں لگتا, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو امپروو یور انگلش. آپ اپنی آواز جب آپ سنیں گے, یو ول نوٹس کہ کن ورڈس میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, کن پارٹس آف اسپیچ میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, اینڈ دین یو کین فکس اٹ اکارڈنگلی. سو اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا ٹو ریکارڈ یور وائس اینڈ لسن ٹو اٹ اگین. اینڈ کیا پتہ آپ اپنی آواز ریکارڈ کریں, یو ریئلائز کہ آپ کی اصل میں اسپیکنگ کافی بہترین ہے, آپ زیادہ ویسے ہی ٹینشن لے رہے ہیں, وچ وڈ بی ایکسلنٹ بیکاز لائک آئی سیڈ شروع میں, confidence is the key part in speaking. You have to be confident. اینڈ یہ آپ نے ضروری کرنا ہے کہ بس بولیں ود کانفیڈینس, اینڈ دین یو ول سی کہ خود ہی بخود ہی یور اسپیچ ول بگن ٹو امپروو آہستہ آہستہ. The sixth tip I want to share with you is to not just learn words. بس الفاظ نہ سیکھیں, آپ phrases بھی سیکھنا شروع کریں. phrases میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو certain phrases ہوتے ہیں جو certain times میں آپ یوز کر سکتے ہیں, and those are easy to remember and easy to use. For example, hello, how are you today? So اس کا کیا مطلب ہے کہ hello, آپ کا کیا حال ہے. Now whenever you meet someone or you see someone, you can always use this phrase. تو یہ phrases آپ سرچ کریں, ان کے uses اور کس situation میں یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں, and then try to use them in your everyday life. اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کریں. Another such phrase can be, what are your plans for today? اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آج کیا کرنا ہے. So again, there are many such phrases, some slightly slang phrases as well. For example, what's up? What's up is a contraction. What's is what is and up. اب اصل میں اس کا کیا مطلب ہے, literal meaning ہے کہ اوپر کیا ہے, لیکن ہم جب یوز کرتے ہیں تو it usually means کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی واٹس اپ کہے, so he is not asking you کہ اوپر آپ کے کیا ہے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. The last but not the least at all is to have fun while you're learning English. What I mean by this is to try to make sure کہ آپ جب انجوائے کرتے ہوئے سیکھیں گے, فار ایگزامپل آپ کسی اپنے دوست سے بات کریں گے انگلش میں, یا کوئی چیز ڈسکس کریں گے جو آپ انجوائے کرتے ہیں, کوئی اسپورٹس میچ, کوئی کرکٹ میچ, تو آپ دیکھیں گے کہ اٹ ول بی اے گڈ ٹائم اینڈ یو ول بی امپروونگ یور انگلش ہینڈ ان ہینڈ. مطلب کہ ساتھ ساتھ آپ اپنا انگلش بھی امپروو کر لیں گے اور آپ کو ایک اچھا آپ کا ٹائم بھی گزر جائے گا. Another fun way to learn English is to basically practice tongue twisters. Tongue twisters کیا ہوتے ہیں? Tongue twisters are little phrases جو کہ کہنے میں مشکل ہوتا ہے, but once you learn them you will see that they actually improve your fluency. So for tongue twister آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بار بار کہہ کے پریکٹس کرنا ہوتا ہے, and you will see کہ بار بار کہنے میں تھوڑی سی مشکلات آتی ہے, but آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. Let's try some right now. For example, black background, brown background, black background, brown background, black background, brown background, black background, brown background. So you see, I say it over and over, and what this will do is it will improve my fluency. ایک اور ٹرائی کرتے ہیں. Can you can a can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? So again, you see it is slightly difficult to say it over and over, but practicing these will help you. اور اب ہم دیکھیں گے بہت ہی popular tongue twister. How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
So again, let's see if you can say it. Practice these out loud and practice these in your head, and this will basically help you with your fluency. That's it for this video on English XP. Make sure you subscribe now. आपके लिए we're going to come up with a lot of more general videos to improve your English, and then we will also look at IELTS videos. But subscribe now, turn on the notifications, and you will see we will look at fun ways जिससे आपकी English भी improve हो जाएगी और आपको ज़्यादा feel भी नहीं होगा. Thank you for tuning in.